Hello guys, yes, this is me again, ang probinsyana Island Girl Jessel Chicken. I'm back with a new video. And for today's video guys, kay maglaglag min happy loves. Kay brown out ang Isla malapas ko guys. Nga dili pwede yung magpuyo tag kwarto no kay marigtag isugbas ka init. Kunya pareham sa main day off karong adlaw guys, sa mangita mig lugar kung asa may pwede makatog the whole day. Pero syempre uban na gini sa magkinabuhian day jigs no, kay ari dyan may mangita diri pagkaon permanente guys para among madala kung asa may mungad. So dako kay pasalamat nga na day jigs diri sa Pasil kay make things easier for us and char oy. Bitaw oy real talk ni kay ano no, dili na may kinahanglan mga to paglayo, especially nga mga Pasil guys. So dili may kinahanglan mga to pag barrio or merkado to buy something to eat. And then lamian sad guys sila diri mga stocks no, so nakakadaghan choices guys. Parehani ang mangita mi diri og ganang something to drink, pero ang kanasito guys is for me ra na kay bawal masabi labsana. But unfortunately guys wala sa like kog zero for now, so mangita ta sa laing tindahan. But wait, maghapit sa tag Martis guys for Happy Labs kay Luis siya no, wala say masima. So I'm not really sure kung okay ba ni siya ha, but karon ra bitaw. Yo, so I'm here na guys. Actually, si Happy Loves na pa siya gato dito sa restaurant kaya na siya tuyo. So, mag-unas ako dito sa Obos, no? Yo, so maragot to guys. Oy, thank you so much guys for watching. Narami din himagdoyan-doyan the whole day kay lami jud kay katog no nya, as I said ganina brown out dire sa isla, so dili ta pwede magstay this kwarto kay mario ta gisugba guys kung all day ta dito nga walay kuryente. May dire kay presko kayong hangin dayan. Ay nindot kay mo pamino kay daghan kay langgam ga kanta-kanta guys nya. At the same time nagdala sa mig speaker din he, so pwede ra sad mi magpatugtog dayon matug while kaduyan-doyan nya. Di sa mi magutman guys nagdama mig something to eat, so dili ra ta mapas mo no. More good to. Thank you all for watching. God bless everyone. See you on my next video. Bye.